Steve páistí ríis, múntóir Joan anseo, agus seo obair bhaile ihe de deirdín, ihe an deirdín, agus atá ann ná léthóireacht. So dearann sé lé, read agus dathach, ach níl tusa chun é gathú mar is leis an scóil an leabhar seo. So just lé sinna méid. So ifre héan, seo é an druma. Cé leis an druma. Is le Clíona an druma. So capalóir le páistí, so it's ceisté sin. So an féidirling bheith ag smaoinemh ar bucail ceisteach. So cad is sanam dit, cad agus céird, cad, what, conas atá tú, conas, seo focail ceisteach freisin, firm ceisteach conas, how conas atá tú, agus an cuidan living bhí mar ag déanamh cá, C-A fada, C-A sína fada. So cá, an cuidan liv cá bhfuil an capal. Tá an capal sa bhosca. Cá bhfuil an eitlóg. Tá an eitlóg an telf an cuidan liv. So an inniu, so cad céird, conas, cá, wherein agus inniu tá cé agwin. Cé, who, cé. So seo é an druma, cé leis an druma, is le Clíona an druma, is le Clíona owns, is lom sé. Cé leis é, más rudig bhfuil peann ag an múntóir, agus by a múntóir rá, cé leis é, agus by tusa ag rá, it's lom sé é, no by beidir go maith in ag an rá, is le right? Agus anam an duine tuiristeach an seo. Agus féach an Albert an céad Albert. Litter punkiach, and they can two punctuation. Litter mór I dús Alberta, agus non-stad ag an dera. Agus más rudé go ceiste, na focail ceisteach and na firm ceisteach cad, céird, conas, cá, cé, bíon córa ceiste ag dera an Alberta an diggin siad. So, ifre dó, seo é an caisleán, cé leis an caisleán, so is ceiste, so focail ceisteach, agus córa ceiste. Cé leis an caisleán, is le nasa an caisleán. Ifre trí, seo é an leabhar, seo é here is an leabhar. Cé ceisteríis, cé leis an leabhar, is le rasa an leabhar. Agus ifre cahar féach seo I an líróid. I mar tá an focail seo baninteach, feminine focail an diggin tú, leabhar ferinteach. Ach by mid ag déanamh sin tréis taman. Seo I an líróid. Cé leis an líróid. So, ceisteríis, cad, céird, conas, bhí cá a gcuin in cá where, inniu tá cé a gcuin, cé who. So firm córa ceiste an seo, question mark, córa ceiste. Córa is a sign, or mark, córa ceiste, question mark. Obair, córa ceiste, anafa, is le rólo an líróid, is le. He owns, is lom sé, okay, leis an líróid, is le róla is lom sé, an diggin siad. So just tampanation a leif for each. So just seo an obair bhaile an rud seo a leif. Seo é an druma. Cé leis an druma. Is le Clíona an druma. So téan an scéal an seo a héan, a dó, a trí, a car. Seo é an caisleán. Cé leis an caisleán, is le nasa an caisleán. Seo é an leabhar. Cé leis an leabhar, is le rasa an leabhar. Seo I an líróid. Cé leis an líróid, is le rólo an líróid.
So Anna va rangado, Anna lehorat reading, great reading o rangado anocht. Mashe pashe, slanish.